বিকশিত ভারত নির্মাণে বিজেএমএম-এর রাজ্য স্তরের শ্রমিকদের স্বার্থে সম্মেলন হয়ে গেল কলকাতা প্রেস ক্লাবে। এই সম্মেলনের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য শ্রমিক স্বার্থে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় দুই সরকার এগিয়ে আসুক। आज पश्चिमी बंगाल में हम लोग पूरे बंगाल के श्रमिक इकट्ठे हुए और विकसित भारत के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका इस विषय पर विकसित भारत संकल्प संस्थान और भारतीय जनता मजदूर मंच के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक सम्मेलन हुआ। बंगाल के प्रत्येक कोने कोने से श्रमिक आए और श्रमिकों ने ये विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का स्वप्न लेकर चल रहे हैं, भारत का श्रमिक भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग देगा और पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता मजदूर मंच जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेगा। 26 में यहाँ बंगाल की सरकार लाने में भी पूरा सहयोग देगा। এই বাংলার যে সরকার বর্তমান যিনি আছেন, মসনদে বসে আছেন, এই বাংলার সরকার শ্রমিকের জন্য যে কার্যকলাপ করছেন সেটা শুভনীয় নয়। আমি ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাইছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে যেন ভবিষ্যতে এই ভাবনাটা ভাবেন, সরকারে থাকা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেন এই বাংলার শ্রমিক সংগঠনের যারা যারা যুক্ত আছে বা শ্রমিক যারা আছে সেই মানুষগুলোকে যেন একটুনি ভেতর থেকে এবং গ্রামে গঞ্জে গিয়ে একটু দেখার চিন্তাভাবনা করে। কারণ সাধারণ মানুষ যেভাবে অত্যাচারিত, যেভাবে শ্রমিক বঞ্চিত, এখন যে নতুন এখন যে রিসেন্ট যে সরকার রয়েছে তারও কিছু খারাপ কাজ রয়েছে। আমার কেন্দ্রীয় সরকারেরও কিছু আছে, যার জন্য এখানে শ্রমিকদের উন্নতি কিছু মানে এখনো পর্যন্ত পুরো হয়নি। এখন একজন শ্রমিকের হাতে বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে। বিকশিত ভারত নির্মাণে শ্রমিকদের ভূমিকা ভীষণ। 2047 লক্ষে অসংগঠিত শ্রমিক, এমএসএমই কর্মচারী, অনুবন্ধিত শ্রমিক, মহিলা, যুব প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের এক ছাদের তলায় নিয়ে 2026-এ 24শে অক্টোবর থেকে 2রা নভেম্বর পর্যন্ত জয়পুরে বিকশিত ভারত সংকল্প মেলা অনুষ্ঠিত হবে। देखिए, जब समाज में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं तो उन परेशानियों के बाद समाज जागृत होता है। बंगाल में आतंक की इंतहा हो गई है और यह रात बदलनी चाहिए, यह राज बदलना चाहिए, ऐसी आवाज़ दूर दूर कोने कोनों से आने लगी है और श्रमिक अपने अधिकारों की चिंता के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे बढ़ रहा है। एक आम आदमी भी, केवल श्रमिक ही नहीं, बाकी सब में भी मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। विकसित भारत संकल्प संस्थान के कारण मैं यहाँ के पद्मश्री लोगों से मिला, उद्योगपतियों से मिला, व्यापारियों से मिला और सबने कहा इस बार वातावरण अच्छा है, इस बार 2026 में बड़ा चमत्कार होने वाला है, हम सब लोग उसको देखना चाहते हैं। 12 ঘন্টা যে ডিউটিটা করছেন প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জায়গায় এবং এমনকি গ্রামে কৃষকের কাজ বন্ধ করছেন, এমন এমন কিছু জায়গা সৃষ্টি হয়েছে যেগুলো 12 ঘন্টা শ্রমিককে কাজ করতে হচ্ছে। সেই 12 ঘন্টা কাজ থেকে যেন অব্যাহতি তারা পায়, তারা যেন 8 ঘন্টার কাজ করে এবং সঠিকভাবে কাজটাও করে, সঠিকভাবে অর্থটাও যেন পায়। কারণ প্রত্যেকের পরিবার আছে। আপনারা এটাও জানেন অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের একটা বিরাট আমাদের প্রয়োজন। এই অন্ন বস্ত্র বাসস্থান যদি আমরা ঠিকঠাক না জোগাড় করতে পারি কাজের মধ্যে দিয়ে, কর্মের মধ্যে দিয়ে, তাহলে কিন্তু আমরা সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে পারবো না। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেএমএম এবং বিকশিত ভারত সংকল্প সংস্থানের সর্বভারতীয় সভাপতি ডক্টর মহেশ শর্মা, ছিলেন সংস্থার রাজ্য সভাপতি পশুপতি মণ্ডল, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন সাংসদ সত্যরঞ্জন ঝা, আকাশবাণীর সঞ্চালক সুকুমার নন্দী, জগদীশ মণ্ডল, বিকশিত ভারত সংকল্প সংস্থানের ন্যাশনাল কনভেনর কল্পতরু ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গের কনভেনর ইপসিতা ভট্টাচার্য, বিজেএমএম রাজ্য সেক্রেটারি সক্রিয় সদস্য বিশ্বজিৎ মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। दूसरा, मुझे यहाँ के हावड़ा के स्टेशन पर कुछ जो फुटकर व्यापारी हैं, उनके अलावा जो वहाँ पर बाकी के श्रमिक हैं जो हॉकर्स के रूप में काम करते हैं, वे मिले और उन्होंने बताया कि हावड़ा से लेकर वर्धमान तक के बीच के 4 स्टेशनों पर उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उनको चाहे वहाँ टीएमसी से रिलेटेड कुछ यूनियनों के लोग होंगे, चाहे वहाँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग होंगे, चाहे वहाँ रेलवे के अदर ऑफिसर्स होंगे, वे लोग उनको ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं। और भारत के किसी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसआईआर किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है। वो केवल ऐसे लोगों को यहाँ से बेदखल करने की कार्य योजना है जो अनावश्यक रूप से इस भारत के लोगों के अधिकारों को
छीनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। SIR के कारण कई राज्यों में छटनी हुई है। यहाँ बंगाल में भी एक बड़ी छटनी होने वाली है। जो भयभीत हो रहे हैं, भाग रहे हैं दाएं बाएं, वो क्यों भाग रहे हैं? जरा विचार कीजिए। वो सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो अवैध हैं, गलत है।